نحزي منقس يبلان كبل بريزيدانت جنرال تادس مزدراو زملكت حبريتام لعل 45 شهر تراوي تግራይ كم سبتن مغلاصو زحبر تحصام ابي احمد لوخ كم سددت زطمت حبريتان قالوت صبصباتن حزنالكم متينا لنا لايك شير سبسكرايب بمغبار نختكتاتولنا بخبر بمعدام ناب زرزر مبيلنا بريزيدانت جنرال تادس ورده منغستي البا كوينا لنا كبل غليصم تግራይ دحرتي استخفل كبار مسواتن استختمو على سلام بريتوران زي ترغاغع منغست كلواي كالنيلو بريزيدانت غزاو ممحدار تግራይ جنرال تادس ورده بريزيدانت غزاو ممحدار تግራይ جنرال تادس ورده لو معصرت حدا سنه 2017 عام تمرت اب كتما اخصوم اب استقايد مبل 37 عامت بعل زخر سماعات تግራይ مخنيات بمغبار اب زمحلالفو ملغتي سماعات عامت ناقصرنا زيكونم اب نفس وكف معلتن علتن كذكروا كم زغباي غليصم اتحايز بريزيدانت جنرال تادس كم زغلصو جغانو سماعات تግራይ منتهلونا اندحنتن كبر مسوات زخفولو سلازخونم اب نفس وكف معلتن علتن كذكرون زودقلو علامه ابشتو بمبصح هياونتهم كنرغاغصن يغبايلوم از علاماتاتنا نمعواتن تاريخنا نمعقام زغبر مسوات ازي كبر مخانو زغلصه اتي بريزيدانت تግራይ دحرس تخفل كبيد مسواتنا بريتورا استختمو على سلام ون انتخونم زي ترغاغ منغس لواي كالنيلوم دحرسم مع بريتورا ولاكوا منغس وكيلنا تنبرنا زي ترغاغ منغس خن مسرتي كالنا زبلتي بريزيدانت دارغا منغس البا كويناينا كبل غليصم بريزيدانت جنرال تادس ورده تግራይ قدم تورار منغس زي بلا زحلفت لوان كم زي نبرون وسخ غليصلام ازي غيزاو ممحدار استفلالي صگمات كلو يخليو كوينغنا كابو بزلل منغس البا كينخون كنتنقا غبا كبلي بريزيدانت جنرال تادس ورده غليصم زغبر قالس منغس حسكا مخان زحبرت بريزيدانت كل نايس كان نادر بخان كون كم زي بلوبريم لوخاتنا نمفصام منغس قدنا الله يزبله بريزيدانت جنرال تادس كابل على حساب تحت تواديد كم مسرح زطف زحتتلو كم دما زبلص سرح دما زمغوسل مسرح مزرغاح كم زيد لغليصم حق منغسا وسن تግራይ نمرغغاصن تمزابلتو غنات نامربوتهم نمملاسن بسلاماون سم مع بريتورا مسرتن كخون كم زغباز غلص بريزيدانت جنرال تادس ورده نام نبر قمنانا نمملاس اب زغبر سلاماون بوليتيكاون قالتي كله كتحابر صاوعيت اقريبيوم صمدو كابغشت ኤርትራ ተቃውሞ ከም ዝገጠመ ተፈሊጡ ናይ ፕሮፓጋንዳ ማሕበራት ጉጅለ ህግደፍ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ጽምዶ ብዝብል መለለይ ስም ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ዝምድና በሙሉእ ልቡ ከም ዝተቀበሎን ጎን ምሸትና በማሕበራዊ መራኸብታት ኣብ ምግላጽ ዳይ ሃልወንበር ህዝቢ በቲ ዝካየድ ዘሎ ዝምድናታት ኣዝዩ ጉሂው ምህላውን ኣብ ኩናት ትግራይ ናይ ዝተኸፈለ መስዋዕት ወግዓው መንጋር ከይተገበረ መስቲን ዝሓለፈ 20 ዓመታት ደመኛ ህዝቢ ኤርትራ ዝብልዎ ዝነበረ ውድብ ዝካየድ ዘሎ ካይዳውን ነካሊ ኩናት መሰረት ዝገበረ بمال كبيد سغات سمعوا بتحمتهم تحابي نبر مهلاو كابوش تعدين ابديس ابا كايرون كامبالان كابزغشو نمرغغات كم سغاله منچتا تحابير مالوم حزب ኤርትራ دلاي سلام نفقرن مخانم بفلاي مس غوربيت حزب تግራይ زلو متسارون كابناي سغات بوليتيكا وچون ابزلاق سلام كملس كوتر باغي كم زلو ابا حبريتهم زغلوچوتهم منچታት يخونبر ازي ጉጅለ ህግደፍ بشم ጽምዶዝ ገብረ ዘሎ ጸደፍ ደፍ ንማሎት ሰላም ዝብል ስም ይዋሃብ ቦዳምበር ትግራይ በሰመንገስ ኢትዮጵያ زلوارك بتيكا جوه بمحاز توسخ ግጭት كل عزقبر بمخانو حزبي زيادات مالي سخفتا تسمعوم هلو كابقالات ولدي كم زرغاغچوم اب حبريتهم زتقسم ጉጅለ ህግደፍ اب ኩናት ትግራይ ዝወደቁ መነስያት ቦጋዕከ ነገር ምስቲያብቲ ኩናት መባሱ ዝነበረ ውድብ ሕወሓት ዝገብረ ዘሎ ዝምድና በፍላይ በስድራ ግዳት ከቢድ ሕማም ፈጢር ምህላው ዝገልጹቶም ምንጭታት እቲ ጉጅለ በመንገድ ናይ ሚዲያ ካድረታት ቢሎም ደጋጊ ሰላም አባይታ ወሪድ ከብል ዋላንተው አለ እታብ ህዝብ ኤርትራ ሰፊኑ ዘሎ ስخفታ ግን አዙይ ከቢድ መኻኑን ህዝቢ ብትሕምትሕም ሕዝኸ እንታይ ይኽመጸና ዝብል ፍርሒ ሰፊን ወመላውዮም ዝገልጹም አብዋን ተደምረና ለዝነበረ ናይ ሰላም ሃዋሃው ህዝቢ ዘይተጸበየ ከቢድ ዋጋ ዝተኸፈለ ኩናት ድሕር ሙልዑ ጉጅለ ህግደፍ ዝመረጾ ናይ ሰላም መንገድ ምስ ሓደ ጸሚድካ ነቲ ካሊ ምትቃዓ መኻኑ ህዝቢ ጽቡቕ ገይሩ ተረዲዎ መላው ዝገልጹቶም ካብ ውሽጢ ሃገር ዝወጹ ወላዲ ህዝቢ ትረፍ ከምቲ ጉጅለ ህግደፍ ዝብሎ ንጽምዶ ክቕበሎም ደቁ ካብ
ሃገር ዝህድመሉ መንገዲ ከናዲዮ ዓለም ህላውዮም ዝገልጹም ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሙሉእ ሰላም ተመሊሱ ክነብር ኩቱር ድላይ ኣለዎ ዝበሉ ምንጭታት ኤሪፕም ይኹን እምበር እቲ ሰላም ዝናፈቐ ህዝቢ ንጉጅለ ህግደፍ ከኣምኖ ስለዘይክእል ሰላም ዝብል ቃል መብዝሖ ኩናት ይመጸሎ ማለት ኢሉ ክሳቐ ገይርዎም ህላውዮም ንቃላት ወለዲ ምርኩስ ገይሮም ኣብ ሰደዱልና ሓበሬታ ዝገልጹ ይብል ጸብጻብ ኤርትራዊ ማዕኸን ዜና ኤሪፕም ላዕለ 45,000 ሰራዊት ትግራይ ከም ዝተበተነ ኮሚሽን ሃገራዊ ተሃድሶ ገሊጹም ኮሚሽን ሃገራዊ ተሃድሶ ኣብ 4 ክልላት ላዕለ 56,000 ተጋደልቲ ነበር ናብ ሕብረተሰብ ከም ጸንበረ ፍሊጦም ኣብ 4 ክልላት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ላዕለ 56,000 ነበር ተጋደልቲ ዕጥቆም ፈቲሖም ስልጠና ተዋሂብዎም ናብ ሕብረተሰብ ከም ዝተሓወሱ ኮሚሽን ሃገራዊ ተሃድሶ ወይ ድማ ዳግመ ውህደት ኣፍሊጦሎም ካብቶም ኣብ 4 ክልላት ናብ ሕብረተሰብ ዝተዋሃዱ 56,000 ነበር ተጋደልቲ ላዕለ 45,000 ካብ ትግራይ ከም ዝኾኑ ይግለጽ ካብ ካልኦት 3 ክልላት ዝወጹ ታሕቲ 9,000 ናብ ሕብረተሰብ ከም ዝተሓወሱ እውን ተገሊጾም ብሔራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዘሎ ሰራዊት 75,000 ተጋደልቲ ነበር ክሳብ ወርሒ ሰነ ንምብታን ዓሊሙ እዩ ስራሕ ጀሚሩ እቲ ኮሚሽን ክሳብ ሰነ 2017 75,000 ተጋደልቲ ነበር ናብ ሕብረተሰብ ንምዋሃድ መደብ እኳ እንተነበሮም ክሳብ 20 ሚያዝያ 2017 ግን 17,000 ጥራይ ተበቲኖም ከም ዝነበሩ ክፍለጥ ተኻኢሉ ትማል 10 ሰነ 2017 ዓም ተምረት ኣብ ዘካይዶ ዘታብ ትግራይ ምስ ሕብረተሰብ ዝተዋሃዱ ተጋደልቲ ነበራት ቁጥሮም 45,000 ከም ዝበጽሕ ገሊጾም እታ በትግራይ ኣብ ወርሒ ሰነ 2017 ዓም ተምረት ክዛዘም ተሓሲቡ ዝነበረ መስርሕ ምዋሃድ ተጋደልቲ ነበር ምስ ሕብረተሰብ ናብ ነሓሰት ስጋግረሎ ተባሂሉ ኮሚሽነር ተመስገን ጥላሁን ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ገጹ በዚ ምስ መሻርክትና ንገብሮ ዘለና ምትሕባርን ተወፋይነትን ኣብ ዝቕጽሉ ክልተ ዋርሕ ቀዳማይ ዙር መደብ መፍትሕ ኣጽዋርን ዳግመ ውህደትን ኣብ ትግራይ ተጋደልቲ ነበር ክንዛዝ ሞይና ክብል ሓቢሩ ሃገራዊ ኮሚሽን ትማል 10 ሰነ 2017 ዓም ተምረት ምስ መሻርክታ ሃገራትን ትካላትን ብዛዕባ መስርሕ መፍትሕ ኣጽዋርን ዳግመ ውህደትን ተጋደልቲ ነበር ዝምልከት ስሩዕ መደብ ዘተካይዱ ኢትዮጵያ ተጋደልቲ ነበር ብዝተዋደደ መንገዲ ናብ ንቡር ናብራ ንምስግጋር ዝዓለመ ኩሉ መርያዊ መደብ መፍትሕ ኣጽዋርን ዳግመ ውህደትን ትሰርሕ ከም ዘላ ይገሊጹም ተጋደልቲ ነበር ናብ ሕብረተሰብ ንምዋሃድ ኣብ ኩለን ክልላት ብዝተዋደደን ቀጻልን ጻዕሪ ዝፍጸም ምዃኑ ዋና ኮሚሽነር ኮሚሽን ተመስገን ጥላሁን ገሊጾሎም ቀዳማይ ምዕራፍ መስርሕ መፍትሕ ኣጽዋርን ምዋሃድን 75,000 ነበራት ተጋደልቲ ትግራይ በዕለት 12 ሕዳር 2017 ዓም ተምረት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ 1 ቢልዮን ብር ካብ ዓለም ለኸ መሻርክቲ ድማ 60 ሚልዮን ዶላር ደገፍ ረኺቡ ከም ዝተጀመረ ይዝከር እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ተዘራሪቦም ኣምባሳደር ብናልፋ እንዳሎም ምስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ተራኺቡ ዘሎ ኣሜሪካ ብላዕሊ ኢትዮጵያ እገዳ ቪዛ ንምግባር ቅድመ ኩነት ኣብ ዘቐመጠትሉ ወቕቲ እዩ ፍሉይ መልእክተኛን በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣምባሳደርን ኢትዮጵያ በኣሜሪካ ኣምባሳደር ብናልፋ እንዳሎም ምስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብቲ ጻዕዳ ቤተ መንግስቲ ንፈለማ ግዜ ተራኺቦም ዝብል እቲ ጸብጻብ እንትኾነ ዝርዝር ዝዘተይሉ ዛዕባ ይገለጸን ኣምባሳደር ብናልፋ እንዳሎም ኣብቲ ጻዕዳ ቤተ መንግስቲ እንትበጽሕ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዘሎ ናይ ነዊሕ እዋን ርክብ ዘንጸባርቕ ዲፕሎማስያዊ ቃብላት ገይሩሉ ይብል እዚ ርክብ ኣብ ዝቕጽሉ እዋናት ንዝግበሩ ብርክት ዝበሉ ምይጣት ኣብ ምጥንኻር ዓብዪ ብርክቶ ይህልዎ ተባሂሉሎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ንላዕሊ 120 ዓመታት ዘለቐ ጥንኩር ርክብ ዘለዎን እንትኸውን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሰላም ጸጥታን ኢኮኖሚ ዓውድታትን ጥንኩር መሻርክትነት ኣብ ምፍጣር ሰፋሕቲ ዕድላት ምህላዎም ተሓቢሩ ክብላ ሚድያታት ማእኸል ሃገር ጸብጺበን ኣለዋ ኣምባሳደር ብናልፍ ኣብቲ ምይጥ ምስ ዝተረኸቡ ስቴት ሴክሬታሪ ማርኮ ሩቢዮ ምርኻቦም ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፍሊጦላ መምሕዳር ትራምፕ ኢትዮጵያ ትርከብ ን36 ሃገራት እገዳ ጉዕዞ ክገብር ሓሳብ ከም ዘሎ ሬይተርስን ዋሽንግተን ፖስትን ዝራይ ውሽጣዊ ሰነድ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ መልኪቱ መንባሩ ይዝከር እዩ እዚ ማርኮ ሩቢዮ ዝፈረመሉ ዲፕሎማት ዝተዳለወ ሰነድ ዝርዝርተን እገዳ ጉዕዞ ክግበረለን ዝተሓሰበ ሃገራት ዝሓዘ ኮይኖም እተን ሃገራት ካብቲ እገዳ ንምውፃእ ክገብሮ ዝግባእ ምትዕራይ ዝሓዘ ምዃኑ ተሓቢሩ እቲ ሰነድ ዜጋታትን ናብ ኣሜሪካ ንኸይኣቱ ሙሉእ ወይ ከፊል እገዳ ክግበረለን ዝግባእ ሃገራት ብምንጻር ዘለዎን ጸገማት ብምቕማጥ ዘገዳ ግብራዊ ቅድሚ ምዃኑ እተን ሃገራት ከማልኦ ዝግባእ ማዕቀንታትን
መታረያትን ክገብራም ክልተ ወርሕ ከም ዝወሃበን ይጠቅስ። እታ በመወዳእታ ዝሓለፈሶም ናብ ዲፕሎማስኛታት ዝተዘርግሐ ሰነድ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት ነቲ ዝተቐመጠ ማዕቀንታትን ግዴታታትን እንተዘይማልአን ሙሉእ ወይ ከፊላዊ እገዳ መገሻ ክግበረለን ዝኽእል 36 ጽሑፍታት ዝለዓለን ሃገራት ኣለልየሎ ክብል ሮይተርስ ጸብጺቡ እዮም። ካብተን 36 ጽሑፍታት ዝለዓለን ሃገራት ድማ ኢትዮጵያ ሓንቲ እያ።